também para trazer uma aproximação de vocês, a gente vai talvez refazer ou ver algo a mais, complementar, sobre a opinião de dois fabricantes de equipamentos que nós utilizamos aqui no Poligon, para o nosso treinamento de resgate. Citando algo mais, que seria informações pertinentes e as mais importantes para inspecionar pelo menos um dos modelos de equipamentos que eles trabalham. Então, o Rich e a Ana vão rapidamente utilizar o modelo das fichas de inspeção que vocês estão utilizando, tá? E ele vai dar alguns passos ou dicas fundamentais, informações fundamentais de como inspecionar esse equipamento em particular, o telefone. Vai ser mais ou menos meia horinha, tá? Qualquer outra dúvida sobre equipamento, ou sobre a performance, ou durabilidade dele, ou preocupações que vocês têm que ter como inspetor. E nisso eu volto a deixar claro, o inspetor não é o usuário, pode até ser o usuário, pode até ser um profundo conhecedor do equipamento, mas não é obrigatoriamente o próprio usuário do equipamento. Então é importante que ele tenha esse conhecimento profundo sobre o item que ele vai inspecionar e vai assegurar se ele está lá seguro ou não para utilizar. Okay? Depois, meia hora com o Rich, depois meia hora com o Pedro da Vida, que vai falar sobre o descensor automático, que é uma ficha nova, não sei se vai fazer para vocês, descensores automáticos, e vocês vão usar essa ficha para fazer a inspeção agora do descensor automático. Todos são descensores, todos têm a mesma normativa de certificação, mas é a nossa visão que eu falei ontem para vocês. Aqui na taça a gente gosta de não generalizar, porque cada equipamento tem uma performance, tem um tipo de operação, um tipo de cenário para ser utilizado, uma performance melhor para um determinado assunto e o outro talvez não. Então a gente tem que melhorar com outro equipamento. Por isso nós criamos fichas individualizadas. Logo seja o mesmo equipamento, uma família, mas até mesmo na família nós temos pessoas diferentes, então os equipamentos também têm pessoas diferentes. Ok? Beleza? Desculpa aí o viu. Okay, perfect. Olá. So we're going to inspect our D4 today. Vamos a inspeccionar el D4. So the first thing that I like to do is I'll pull my record, my previous service record. Lo primero que hago es pillar la ficha de la anterior inspección. So I have an idea of the notes that I took when I inspected it previously. Sí tengo una idea de lo que previamente inspeccioné. And we get a new form every time I amend. The other thing I'm going to pull out Otra cosa que necesito is my user inspection manual. es el manual de uso. Surprisingly, you should hold on to these, Tendríais que tener uno. not open the box. Creo que no hace falta traducción. And in our manual, we have multiple languages for translation, including Spanish. Lo tenemos traducido en varios idiomas, incluido el español, el portugués. As well, another nice thing to have is a way to read our identification marks on the device. Tenemos ahí como el significado de todas las el marcado. So that's usually where I like to begin, is actually with the markings that are on the device. Lo primero que vamos a ver es el marcaje. And unfortunately, I'm blind. Okay? So it's D4. El nombre Pessoal, D4. o modelo de tipo. Então, é um descensor, ele tem uma certificação, depois eu vou chegar na certificação, mas tem tipos e classes de descensores que pagam uma certificação europeia. Ok? Então, esse é um RP. assim, para então, em você. Ok? Vamos ver aqui modelo. Ok? A certificação What else? Okay? So the serial number El número de serie is a series of 3 sets of numbers. son 3 grupos de números. The first 2 numbers will represent the year it was made. Los dos primeros dígitos es del año. All right. Oh.
Okay. The second group of numbers represents the batch that it was made in. El otro grupo de números representa el número de lote. And then the last set of numbers is the number of that particular device within that batch. Y el tercer grupo de números representa el número en ese lote en sí. This information is extremely important Es muy importante tener ese número de registro. because if you ever had a problem with the device, as the manufacturer, we need to know that information in case there's a problem with the batch. Porque es muy importante para nosotros como el fabricante si tenéis algún problema con ese equipo para la trazabilidad. Okay? Another thing it'll say here is the type of rope También dice el tipo de cuerda, diámetro, that the device is suitable for. en la que se debe usar. 10.5 to 11.5. Okay. And it does meet other standards, but the EN standard is probably the most important for you. Cumple con otros estándares, pero quizá este sea más representativo, más importante. So another reason we like to write all this information down is that if I'm looking at my device and I don't see some of those numbers, it tells me that this device is probably a little too old. Un indicativo de que ese equipo es bastante viejo es en el caso de que no pudiéramos ver el marcaje. Eso nos indicaría que ha estado en uso más de lo que debería. Okay? So with any inspection of the device, there's going to be 3 separate sections. La inspección se va a dividir en 3 pasos. There'll be a visual inspection, Visual, there'll be a tactile inspection where I'm feeling everything, una parte más de tacto and then there'll be a function, performance test. y una parte de funcional, o sea, para testar el producto funciona correctamente. So we did the visual, looking at the markings. Now we'll just look at the overall device. Hemos hecho el visual mirando el marcaje y ahora vamos a tactile. And what I'm looking for is anything that's outside of the ordinary. Lo que vamos a buscar es algo que nos llame la atención. If I see a big gouge in the metal here, a shiny section, it tells me I need to inspect this a little further. Si vemos algún corte o alguna rasgadura así que se distinga, tenemos que prestarle atención. If I see any of the screws coming loose, that tells me something I need to pay attention to. Si hay algún tornillo que esté así como suelto o que parezca suelto, también hay que tenerlo en cuenta. To open the device, I must press this button. You can swing the plate open. There are screws to look for in here as well. Hay que mirar esos tornillos que vemos detrás de la leva. When I'm looking at the actual cam, I'm looking for this is a surface that meets the rope. So if there's sharp objects in here, that's going to be a problem. Por ahí sabéis donde pasa la cuerda, entonces hay que mirar que no haya nada puntiagudo. Okay? So I'll look at everything. Miramos que todas las partes. There's one more thing I'm looking for, which relates to the lifetime of the product. Otra parte muy importante que está relacionada directamente con la vida útil del Right here, es esa parte, la bobina que llamamos. there's a brass wire inserted. So when the rope runs over this section here in the bobbin, eventually if it wears the metal and you see the brass, that's an indication that it's seen heavy use. Sí, si vemos hay una parte, un cable dentro de la bobina, por el uso, por mucho uso, eso se va a desgastar. Si llegamos a verlo, se tiene que retirar del uso. So it's a wear indicator. Es el indicador de desgaste. Okay. Ese es el indicador de desgaste. Sí, se ve como, no sé si tenemos Es como un buje. Sí, es como Buje de bronce. Sí, sí. Se vería aquí. No, por aquí, sí, bueno, así, aquí en la mitad. Ah, superficie. Sí, sí, superficial.
pero se verían en el más mínimo que se viera, Y grado de rozamiento. sí. Okay. You will see Okay. Well, it's not the bulb really, you'll see the brass. Okay. So now I want to go back through and start running my hands over everything, my finger. Because I want to check for sharp edges. Again, this device interacts with cord, so I don't want any sharp edges. Estamos mirando, checando que no tenga ninguna parte áspera. One spot you often will see a little bit of an edge is actually on the connection. A veces podemos ver donde se pone el mosquetón un poco de desgaste, Especially if you use a steel carabiner. especialmente si se utiliza un mosquetón de acero. With the anchoring, it'll sometimes soften this right here. Puede que se altere un poco la forma de la placa. Y la recomendación sería entonces trabajar un mosquetón que sea de aluminio. Sí, the recommendations absolutely always like aluminum carabiner. Well, technically, you could do either. I prefer aluminum myself, but it doesn't actually state that it has to be aluminum. Because there are some countries have standards that they must use steel. No necesariamente tiene que ser de aluminio, hay algunos, él prefiere aluminio, pero hay algunos, depende de la normativa de cada país, algunos países que tiene que ser de acero. Pero en el tema, por ejemplo, normalmente se trabaja para hacer descenso y trabajar con una persona colgada. Sí, sí. Ya tiene entonces el rescate, tú tenés que trabajar con metal por temas de capacidad. Ahora, este es la excepción de la regla, así que no miro, este es de aluminio. ¿Ya? Y tiene 40 kilonewtons, tú compras lo mismo, el metal, un poco más delgado solamente, me refiero a estructura, no más liviano, sino que más delgado, y llega a los 50 kilonewtons. Es más que nada por eso, Yeah. por la capacidad. Yeah. He was asking because of the force of breaking. So usually the steel would be Potentially, yeah. stronger. Sí, solamente por temas de... Yeah. Claro, normalmente uno cuando está en un rescate deberíamos estar nosotros controlando la carga prevista, la carga percibida y todo eso son cálculos. Tú lo puedes reflejar, ¿no es cierto?, en una cartilla, todos son cálculos. Entonces, para evitarse los cálculos, ¿quién te vaya lo más grande? Al tiro. O sea, 50 kilómetros y eso que resulta 240 kilos, o sea... Rescue the calculations to see how strong the energy is. And then people just to avoid all these calculations, just go for the strongest. And that's fine. You can use steel, no problem. Se puede utilizar, no hay problema. Simplemente pues, con el acero se va a desgastar más, se va a ser más acelerado el proceso. So when I'm doing my tactile tests, I do want to make sure that I'm going over the screws because if they have backed out, you might feel it. Es importante tocar en la cabeza de los tornillos para que no estén sueltos, que no con la cuerda, porque esa es una zona muy delicada. Sometimes you will see some wear on the inside of the side plate and the rope just running through. A veces veréis algún signo de desgaste en la leva por el tema de la cuerda. And often you'll see wear on the outside of the rolled edge. Y también ahí, que es donde la cuerda sale. Claro, These products are anodized, so often that's just the anodizing wearing off. El D4 está anodizado, que es el proceso de la pintura, entonces, claro, pues por el roce se picará un poco. Okay. So the next thing we want to do is start looking at a functions test. Ahora vamos a ver la función, cómo se utiliza propiamente. Sí. There's a number of things I'll be looking for here. Number one, I want this button to work so I can open the side plate. El botón para abrir las placas, esa es la primera fase. I want the can to be able to move. Que la leva se mueva.
¿Sí? If you get stuck, that's a problem. You want the handle to be able to rotate around 360 La manivela tiene que rotar 360 grados with this model. Ese modelo. en ese modelo. If I had a D4 Pro, it's a different device. Si tenéis un D4 Pro es diferente. This one does not have the panic feature, so it will not rotate all the way around. Este no tiene el freno antipánico, entonces no rotará. Es- So this one can rotate all the way around. Ese sí que es 360 grados. Okay? Then what I'll need to do is set an anchor somewhere. ¿Por qué la diferencia entre el Pro y este? Bueno, la diferencia es que ese no tiene Sí, el antipánico. porque hay gente que lo prefiere para ciertas situaciones técnicas. Claro. Yeah, Lo hemos diseñado. Este está todavía en desarrollo. Este es el Pro. Hemos hecho un lote, lo hemos dado a Task, lo hemos estado probando y todavía no está en producción, pero esa es la idea. Porque hay gente que nos lo ha dicho en el sector que lo prefieren Sin la sin la rotación. el antipánico. antipánico. O sea, pero ya estamos hablando de gente que ya es profesional de la materia, o sea que no... Claro, sí, sí. En Uruguay ya hay una normativa legal que obliga que tenga antipánico. Ah, o sea que ese Siempre es. antipánico, porque quedaron después de esa normativa ya no se puede utilizar en forma legal. Sí, de- Operacionalmente entiendo sí que alguien prefiera, Sí. pero sí, en Uruguay es esa la Entonces, in Uruguay, for example, and this last happened, Ahí it les says doy una- every person that has have something to bear in mind. Entonces lo tendremos en cuenta. So to do the full functions test, I will need a connector for the carabiner, or for the descender. And you have choices on that. There are some choices that are better than others. Necesitamos un mosquetón y tenemos varias opciones. The shape of the carabiner will have a dramatic effect on how the device works. La forma del mosquetón va a tener un impacto directo con la forma de que se utiliza el padre. You can see that this is quite a large carabiner, and the way it offsets on this side, if I move the handle, Va a entropecer con el and if I do it the other way, if I do it this way, that'll solve the problem. However, this one being offset, there's a chance tener ese movimiento it can move. Al trabajar con un HDMS, ¿cómo es? como ese, sí. Claro. Hay que tener en cuenta pues, o sea, esos detalles, el Claro. tamaño, la forma del mosquetón. O sea, tiene que ser simétrico. Esa es una opción, se puede utilizar esa, pero hay Pero que no tener en queda. cuenta que vais a encontrar esos obstáculos. And if you use this style of carabiner, typically it's going to move right in the middle of your rescue, and it's going to scare you to death. Si se utiliza, por ejemplo, en un rescate, se va. Often a better option would be to use an oval carabiner, Una opción mucho mejor será ese tipo. because it centers it very nicely. It's very compact, No entropece con does la not madera. interfere with the handle. Okay? Já que você falou, eu vou fazer aquela foto atrás. Sí, el burro vale. El burro vale. 10.5? Just put on rope, just it. You see? But in fact, you need a harness to be suspended. It's telling me to put this device on a 10mm rope. It's only rated to 10.5. No, it's 10.5. Oh, it is 10.5. Good luck. Okay? 10.5. Como assim? 10 como assim? Load the device as we've already learned. I'll bring it down following the icons straight for the anchor. Wrap it around and close the device. Something to be very, very careful of. Hay que tener en cuenta. This device does not have a function to keep it from loading. Poner de la otra manera, pero So when you're training, you must be extremely careful. hay que tener mucho cuidado con eso.
One other item that has been pointed out to us, which we are addressing, is it is also possible to load it underneath. También nos han comentado que se podría. And the problem here is it'll give me a false lock. Ah, eso está de No, realmente no está tirando. So if I weren't careful and I sat on this, I would think it's good. But it's not good. Because that will come out down here eventually and just fall out of the device. Parece que cuando lo probéis puede que sí que os parezca que esté bien, pero cuando estéis a la altura, la cuerda se saldrá al final. Cambiar el ángulo y... Sí. Just to be aware though, we are addressing that. We will be changing this so that it's smaller here so the rope cannot go through. Estamos cambiando el diseño, vamos a poner una pequeña pieza ahí que va a ser imposible poner la cuerda. Okay? Once I have the device loaded properly, I'll move the handle into the prime position. You'll hear the click. Esa es la posición de inicio. And then from here, I should be able to pull the lever back and descend. La ponéis. So I'll check descent, I'll check ascent, and I'll usually do it a couple times. Tenemos que probar el descenso y el ascenso. And I'll also check the panic feature. Have to be in a harness to do it, really. Y el freno de pánico. Tenéis que probar también. Okay? The last thing I'll check is just thumbing the cam Una leva. Se and walking it aprieta. back on an ankle. Okay? I'll then take all of my notes that are on that board. I'll record the date that I did this inspection. Tiene que poner la fecha en la que hice la inspección y completo la hoja. And as we discussed, in terms of the wear life of this device, you will see the wear indicator on the inside of this bobbin, where the rope runs over that bobbin. There will be a brass mark that you'll eventually see. Es muy importante el indicador de desgaste, porque veréis el cruce en el caso de que haya un excesivo desgaste, que automáticamente se retira. Any questions? Todo esto que está comentando, ¿está en el manual de instrucciones del equipo? Creo que sí, pero no sé hasta en qué detalle está. Is all this in the user manual? Or is There is a checklist. I don't think it's in that great detail. In the back, there is a inspection sheet, and it talks you through the main points that we can go through. Really, your sheet is probably more detailed than this. Sí que tiene una lista de qué es lo que hay que checar, pero probablemente la hoja de inspección sea más completa. Y con respecto al mantenimiento Eh, de las partes móviles, ¿requiere algún mantenimiento, alguna lubricación? does it need any No, sir. No. Esses tipos de sensores não tem lubricação. Bueno, en Argentina he visto muchos lubricados, ¿eh? Nenhum deles não deve fazer, porque ele tem uma lubrificação natural. Y con WD-40, que Se es você colocar uma lubrificante, vai ficar super lubrificado. E pode ser ruim. Sim, Não, sim. legal. How to clean. Limpeza. It's always a tricky one. And unfortunately, I can't give you a great answer to this because it really depends on what you're getting into. Depende del uso y dónde se vaya a utilizar. If I'm working offshore and I have salt water on this all day, obviously I can clean it with water because it's in water all day. Si está en agua salina, pues se podría limpiar con agua, porque está todo el día en agua. If I'm in a very dusty or sandy environment, Si está en un entorno con mucha arena, then often putting water in there might gum up a lot of that dust and fine grit underneath the cans, which can cause abrasion. en ese caso, si se
para agua, podría ser que la arena se metiera por la tierra. No sería So in that case, I'm going to clean it with air. lo que queremos limpiar con aire. Just air, not water pressure. Just air. Yeah. Water pressure do water, just air. É muito mais abrasivo. A pistola de água é muito abrasiva. Então, pistola de ar, somente ar. Mais fácil para remover. If you're working in a caustic environment, you certainly can use a mild detergent to wash off any potential caustic agents. Podría también limpiar en el detergente. Caustic, En un entorno de industrial. Dúvidas? Uma dúvida, pessoal?